lebendig bist, Herr. You alone deserve Vater, ich bitte, dass der Himmel diesen my Moment nochmal worship. öffnet, Vater, Herr. Sodass du You heute nochmal sprichst. alone Spreche nochmal zu den deserve Herzen, Vater. my Spreche nochmal, Vater, Herr. Dass der Himmel öffnet, Vater, Herr. You Heute noch offen ist, Herr. Dass der Kontakt zwischen Mensch und Himmel hat. Der Kontakt zwischen dir und So dem we Menschen, lift Vater. you high. So we lift you high. Yahweh, Yahweh. So we lift you high. Yahweh, Yahweh. So we lift you high. Yahweh, Yahweh. Oh, so we lift you nochmal dieses Lied zu singen. Je demande encore la chorale de chanter encore une fois cette chanson. Denn ich spüre eine Kraft hier auf dem Altar. Parce que je ressens encore une puissance ici. Ich bitte, dass jeder nochmal betet. Je veux que tout le monde prie encore. Denn die Präsenz des Herrn ist stark. Oh, parce que la présence de Dieu est si Die forte. Präsenz des Herrn ist stark. La présence de Dieu est Sei forte. sehr aufmerksam. Soyez attentifs. Verpasst den Moment nicht, wenn Gott Dinge tun möchte in dein Leben. Oh, ne rate pas le moment quand Dieu veut faire un chose dans ta vie. Öffne nochmal dein Herz. Ouvre encore ton cœur. Das Lied hat eine Kraft. Cette chanson a une Öffne puissance. nochmal dein Herz. Ouvre encore ton cœur. Halleluja, danke Jesus. Halleluja. Heiliger Geist, nehme Raum, Yes, you nehme Platz, alone. nehme You Platz alone. an diesem Ort. You alone deserve. Halleluja. You alone deserve my worship. Choir, help me sing. You alone deserve my Danke, praise. You alone deserve Danke, the Herr. honor, God. You alone deserve the honor. So we lift you high, Yahweh, Yahweh. So we lift you Vater, ich bitte in aller Welt um das neue Dinge geschehen. Yahweh, Yahweh.
dass der Himmel offen ist. Que le ciel s'est ouvert. Du hast den Chor benutzt, dass der Himmel offen ist. Tu nous as encore montré que les cieux sont ouverts. Ich danke dir für diesen Moment. Je dis merci pour ce moment. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Präsenz. Saint-Esprit, je dis merci pour ce moment. Ich habe nur eine Bitte. J'ai seulement une chose. Tu das, was du tun möchtest. Fais ce que tu veux faire. Nicht mein Gedanke, aber dein Gedanke. Pas mes pensées, mais tes pensées. Nicht mein Wort, aber dein Wort. Pas ma parole, mais ta parole. Nicht meine Sicht, aber deine Sicht. Pas ma façon. Nicht meine Hand, mais aber ta deine vie. Hand. Pas ma main, mais ta main. Ich danke dir für alles, was du Je te dis tust. merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Halleluja. Ich grüße euch im Namen Jesus Je vous salue au nom de Jésus und ich danke den Herrn für diesen heutigen Tag. et je remercie le Seigneur pour cette journée. Der Herr ist gut. Le Seigneur est bon. Die Bibel sagt, wie eben die Dienerin des Herrn gesagt hat, wo 2 oder 3 in seinem Namen sind, da ist er in der Mitte. Comme la servante de Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là parmi eux. Der Herr ist nicht abhängig von einer Menge, Le Seigneur ne dépend pas d'une foule, aber die Menge ist abhängig von den Herrn. mais la foule dépend du Seigneur. Und da, wo die Präsenz des Herrn ist, Et là où est-ce que la présence du Seigneur, da ist die Veränderung. c'est là où est-ce qu'il y a le changement. Wenn du in die Gemeinde kommst, Si tu viens à l'église, schau nicht auf irgendjemand. ne regarde pas sur quelqu'un. Wenn du auf mich schaust, siehst du viele Fehler. Si tu me regardes, tu vas avoir beaucoup des erreurs. Aber wenn du auf Gott schaust, siehst du eine Person, die perfekt ist. Mais quand tu regardes le Seigneur, tu vas voir une personne qui est Und parfaite. manchmal empfangen Menschen nichts, weil sie nur auf den Menschen schauen. Des fois, les gens ne reçoivent rien parce qu'ils regardent sur les hommes. Aber Gott kann jeden benutzen, um dir ein Wort zu geben, was dich wieder erbaut. Mais le Seigneur peut donner à toute personne une parole qui va encore te fortifier. Das, was die Menschen brauchen, ist die Begegnung mit dem Herrn. Ce que les gens ont besoin, c'est encore une rencontre avec le Seigneur. Deswegen das Thema heute ist, die Liebe ist eine Person. C'est pour cela le thème d'aujourd'hui est l'amour est une personne. Und wir gehen direkt in den ersten Vers, Et nous rentrons dans le premier verset, weil wir haben nicht so viel Zeit. car nous n'avons pas beaucoup de temps. Es ist in 1. Korinther C'est dans 1 Corinthiens, 13,4. 1 Corinthiens 13, 4. Die Bibel sagt, La Bible nous dit, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht nicht auf. Sie ist nicht unständig, sie sucht nicht ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie erfreut sich nicht an die Ungerechtigkeit, sie erfreut sich aber an die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1. Mose 9, 21 bis 23. Genèse chapitre 9, verset 21. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und er blößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Dann nahm Sem und Japhet das Gewand und legte es auf ihren Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu, wandten ihre Angesicht ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Il but du vin et devint ivre si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japhet prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Amen. Amen. Die Liebe ist nicht ein Wort. L'amour n'est pas seulement un mot. Die Liebe ist mehr als ein Gefühl. L'amour est plus qu'un sentiment. Die Liebe ist mehr als Schmetterlinge im Bauch.
L'amour est plus que encore des frissons. Die Liebe ist eine Person. L'amour est une personne. Die Liebe kann sehen. L'amour peut voir. Die Liebe kann berühren. Elle peut toucher. Die Liebe L'amour, ist ein Life-Change-Encounter. c'est encore une vie qui compte à changer rapidement. Jeder Mensch Chaque homme in der Bibel, dans la Bible der diese Liebe begegnet ist, qui a rencontré cet amour, sein Leben hat sich immer verändert. sa vie a toujours changé. Die Liebe ist wie ein Dieb. L'amour est comme un voleur. Ich habe gesagt, ist wie ein Dieb. Et comme un voleur. Sie kommt, Elle vient, nimmt etwas, prend quelque im chose Gegenteil gibt sie dir etwas. et en retour, elle te donne Die quelque Liebe chose. L'amour, nimmt deine Depressionen elle prend ta und dépression gibt dir Frieden. et te donne la Die paix. Liebe L'amour nimmt dein kaputtes Herz prend ton cœur und gibt brisé dir ein normales Herz. et te donne encore un corps Die renouvelé. Liebe nimmt dir deine Sicht Elle prend ta vue und gibt ihr die Sicht, die sie selber ist. et elle te donne la vue qu'elle est elle-même. Die Liebe L'amour hat eine Kraft. a une Wo puissance. keine Liebe ist, Là où est-ce qu'il n'y a pas d'amour, ist keine Gemeinde. il n'y a pas une église. Viele Gemeinden Beaucoup des églises, denken, dass sie noch eine Gemeinde sind. ils pensent qu'ils sont encore une église. Aber das Gebäude sagt nichts aus über eine Gemeinde. Mais le bâtiment ne veut rien dire que vous êtes une Es église. ist die Liebe, die etwas aussagt über diese C'est Gemeinde. l'amour qui démontre que vous êtes une église. Die Bibel sagt selber, L'amour dit du soi-même. kannst alles haben, Tu peux tout avoir. aber wenn du nicht die Liebe hast, Mais si tu n'as pas l'amour, hast du ein großes tu Problem. as un grand problème. Wieso hast du ein großes Problem? Pourquoi est-ce que tu as un grand Weil die problème? Bibel sagt, Parce que la Bible nous Gott dit hat nicht Liebe. Gott hat nicht Liebe. Dieu n'a pas l'amour. Gott ist Liebe. Dieu est Ich weiß nicht, ob du l'amour. mich Je ne verstehst. sais pas si tu me comprends. Gott hat nicht Liebe. Dieu n'a pas l'amour. Gott ist Mais Liebe. il est l'amour. Das heißt, wenn du keine Liebe hast, Ça veut dire que tu n'as pas l'amour, bist du nicht mit Gott. tu n'es pas avec Dieu. Wenn du keine Liebe hast, Si tu n'as pas de l'amour, bist du nicht mit Gott. tu n'es pas avec Dieu. Die Liebe L'amour schaut nicht auf sich selber. ne regarde pas sur Die soi-même. Liebe kommt L'amour vient und trägt Lasten für den Nächsten. et elle porte le fardeau de l'autre. Die Liebe L'amour repariert das, was kaputt gegangen ist. répare ce qui était abîmé. Die frohe Botschaft La bonne nouvelle, ist, dass Gott dich liebt. c'est que Dieu Es t'aime. ist eine Botschaft, C'est une bonne die oft nouvelle nicht gepredigt worden qui n'est pas ist. souvent prêchée. Man versucht, On essaye Theologie, de faire le théologie, Rema, de Réma, Offenbarung révélation, und verpasst et après on rate. das Herz Gottes. On rate encore le Die Jésus. größte Botschaft Le grand message, ist, dass Gott dich liebt. c'est que Dieu Die t'aime. größte Botschaft Le grand message, ist, dass selbst wenn du gefallen bist in Sünde, c'est que même si tu es tombes dans einen le Gott gibt, der péché, dich trotzdem aufhebt. il y a un Dieu qui va te Die größte relever. Botschaft La bonne ist, dass nouvelle, selbst wenn du schwach bist, c'est que même quand tu es dass Gott faible, nicht auf deine Schwachheit schaut. que Dieu ne regarde pas sur ta Weil die faiblesse. Liebe Parce que schaut l'amour nicht auf das Problem. ne regarde pas le Die problème. Liebe L'amour, bringt die Lösung für das Problem. elle ramène la solution Lass au mich problème. etwas sagen. Laisse-moi te dire quelque chose. Ich habe viele Männer, Frauen Gottes gesehen, J'ai vu beaucoup des hommes, des femmes die gefallen sind. qui sont tombés. Was hat man gesagt? Qu'est-ce qu'on a dit? Fake Prophet, Fake Pastor. On a dit les faux pasteurs, faux Jetzt prophètes. muss ich mal auch manche Leute exposen. Maintenant, je dois aussi exposer certaines personnes. Du, Toi, der eine Freude hat, wenn jemand fällt. celui qui se réjouit quand une personne tombe, You have to repent. tu dois te repentir. Du. Toi, Der aufnimmt, wenn jemand fällt. qui reprend tout quand l'autre tombe. Meine Frage ist, Ma question est, wieso hast du noch nie Selfie gemacht, wenn du selber gesündigt hast? pourquoi tu n'as jamais encore fait des propres photos de toi-même quand tu es tombé? Du bist ein Heuchler. Tu es encore... You have to repent. tu dois te repentir. Wisst ihr, wieso viele Menschen fallen? Tu sais, beaucoup de gens tombent. Pourquoi? Weil keine Liebe vorhanden Parce ist. que l'amour, Das- on ne peut pas encore le... Yeah. Ja, l'amour, on ne peut pas encore faire... L'amour n'est pas là. normalerweise das Erste, was du tun sollst, wenn dein Bruder fällt, La première chose que tu dois faire quand ton frère tombe, ist auf die Knie zu gehen und Fürbitte für ihn c'est zu leisten. de te agenouiller et puis prier pour la Wenn personne. du deinen Mund öffnest, Si tu ouvres ta bouche, pass auf, dass keine Fliegen in deinen Mund reinkommen. fais attention que les mouches ne rentreront pas dans ta bouche. Wir sagen immer Fake Pastor, Fake. Ah, das Volk ist auch Fake. On dit souvent, oh, faux pasteur, faux prophète. Mais le peuple aussi est encore faux. Weil Menschen freuen sich über einen Fall, über den nächsten. Parce que les gens se blessent quand une personne tombe. Aber ich habe selten Menschen gesehen, Mais j'ai pas vu des gens wenn ein Skandal da ist, que quand il y a un scandale, die Hand nehmen von demjenigen, der gefallen ist. qui prend la main de celui qui est tombé. Ich habe sehr selten Menschen gesehen,
j'ai vu rarement die bei einem Skandal ihren Mund schließen, aber zu Gott sprechen. qui ferment leur bouche vis-à-vis d'un scandale, mais qui parlent encore avec Ich habe Dieu. sehr selten Menschen gesehen, J'ai vu rarement des personnes die wahrhaftig in der Liebe Gottes verharren. qui demeurent encore vraiment dans l'amour de Jésus. Oh ja, sehr traurig C'est heutzutage die triste Gemeinde. aujourd'hui, les églises. Bruder, Schwester, Mes frères et wenn es sœurs, aber um Skandal geht, mais s'il s'agit de scandales, du drehst deinen Rücken. tu tournes ton dos, Repent. répands-toi. Repent. Répands-toi. Oh, ich sag dir, kehr um. Je te dis, répands-toi. Aber ich möchte zurückkommen zu der Person. Mais je veux revenir encore à la personne. Im Garten Eden ist etwas kaputt gegangen. Peu importe ce qui est cassé, Die Beziehung zwischen Mensch und Gott. la relation entre l'homme et Dieu, Die Beziehung ist kaputt gegangen, weil der Mensch gesündigt hat. la relation est encore détruite parce que l'homme a péché. Was hat die Liebe gemacht? Qu'est-ce que l'amour a fait? Die Liebe L'amour hat sich geopfert, s'est encore donné lui-même das, was kaputt gegangen ist, pour ce qui était abîmé, wieder zu de reparieren. réparer cela. Es war Jesus, C'était Jésus der diese Distanz sah zwischen Mensch und Gott, qui a vu la distance entre l'homme et Dieu. der aber in die Mitte stand Mais il s'est mis au und milieu eine Hand dem Vater gehalten hat et il a touché avec une und den main le anderen Père. Hand den Menschen. Et l'autre main, il a touché l'homme. Die Liebe L'amour ist bereit, eine Last zu tragen für den Nächsten. est prêt à porter un fardeau pour l'autre. Deswegen sagt die Bibel, C'est pour cela que la Bible nous als die dit, zwei Söhne von Noah in das Zelt hineingegangen sind, quand les deux fils de Noé sont rentrés dans la tente, sie haben das Gewand auf die Schulter getragen. ils ont porté encore l'habit sur leur épaule. Die Geschichte ist wie, Qu'est-ce qu'était l'histoire? Noah war betrunken. Noé avait bu, était ivre Er war nackt in sein Zelt. et était nu dans sa tente. Keiner hat ihn gesehen. Personne ne l'a vu. Der Sohn kommt in das Zelt, Et le fils, il rentre dans la tente sieht seinen Vater et il voit son père. und dreht sich einfach wieder um, Et il se retourne, anstatt den Vater zu bedecken. au lieu de le couvrir, Er geht raus il sort de la und tente erzählt etwas, was im Verborgenen passiert ist. et il explique ce qui s'est passé dans le Er secret. geht zu seinen Brüdern Alors il va vers ses und frères sagt zu seinen Brüdern, oh, hast du gesehen, Papa ist nackt. et vous avez vu le papa, il est nu. Aber jetzt kommen diese zwei Brüder. Mais les deux frères, ils viennent. Sie hören, was passiert ist. Ils ont écouté ce qui s'est passé. Aber die Intention von den Brüdern Mais l'intention des frères war nicht, die Nacktheit des Vaters zu sehen. n'était pas de voir la nudité de Die leur père. Intention von den Brüdern Leur intention war, diese était, Nacktheit zu bedecken. était de couvrir cette nudité. Weil die Bibel sagt, Parce que la Bible nous dit sie hatten dieses Gewand auf ihren Schultern ils avaient l'habit sur leur épaule. und sind rückwärts in das Zelt Et reingegangen. ils sont rentrés encore en donnant le Sie dos. haben den Fehler von dem Vater nicht gesehen. Ils n'ont pas vu l'erreur de leur père. Weil die Liebe Parce que l'amour zeigt nicht auf Fehler. ne regarde pas Die sur les erreurs. Liebe L'amour, repariert jeden Fehler. elle répare toute Haja. faute. Die Liebe L'amour ist bereit, est prêt etwas zu tragen de porter quelque für chose den Nächsten. pour l'autre. Das, was die Brüder getragen haben, Ce que les frères avaient porté, war nicht für sie. c'était pas pour eux, Es war für den Vater. c'était pour le père. Wenn du liebst, Si tu aimes, du bist bereit, tu es prêt eine Last zu de tragen. porter un fardeau. Jesus Christus Jésus-Christ, hat das Gleiche getan. il a fait pareil. Er hatte auch Il avait aussi, das Kreuz il avait la croix. getragen. Il a porté. Es war nicht für sich selber, C'était pas pour lui-même, es war für dich. c'était pour toi. Jesus Christus Jésus-Christ hat selber lui-même, zugelassen, il a laissé dass man ihm diese Krone qu'on lui met cette couronne, mit Nägeln cette couronne auf d'épines, seinen Kopf getan hat, qu'on le met sur la tête, damit du afin que toi, eine wahre Krone tragen tu kannst. puisses porter une Jesus vraie couronne. Christus hat Jésus-Christ, selber erlaubt, il a dass man accepté ihn geschlagen hat, qu'on le tabasse, damit du afin que jetzt toi, ein Leben leben kannst. que tu peux vivre in une vie Frieden. dans la paix. Jesus Amen. Christus hat Jésus-Christ, selber erlaubt, il a accepté dass man einen Gott ausziehen kann, qu'on déshabille un Dieu, bloßstellen kann, qu'on le met encore damit devant tout du le aber, monde, damit du afin que auf toi, die Knie gehen tu kannst peux te und agenouiller deinen Gott anbeten kannst. et l'adorer. Das Problem ist Le was? problème est, Menschen verstehen nicht mehr die Liebe Gottes. les gens ne comprennent plus l'amour de Liebe Dieu. ist kein Gefühl. L'amour n'est pas un Liebe sentiment. ist kein Schmetterling. L'amour n'est pas des frissons. Ein Schmetterling L'amour n'est pas comme, bleibt nicht an einem Ort. comme un papillon, des frissons. Ein Schmetterling. Un papillon ne Bleibt reste nicht pas an quelque einem part, Ort. ne reste pas toujours une place. Deswegen hast du immer die Liebe falsch verstanden. C'est pour ça que tu as toujours mal compris l'amour. Die Liebe L'amour wird das heilen, was in dir kaputt gegangen ist. va encore réparer ce qui est détruit en toi. Da reicht nicht die Liebe eines Mannes oder einer Frau. Ça ne suffit pas seulement l'amour d'un homme ou d'une femme. Elkanah
Elkanah, hat Hannah geliebt. il avait aimé Hannah. Diese Liebe Et cet amour hat ihre Situation nicht verändert. n'a pas changé sa situation. Lass mich dir sagen, Laisse-moi te du dire, kannst gebrochen sein. tu peux être encore brisé. Eine Ehe Dans un mariage, wird es nicht besser machen. ça va pas encore Der répéter Ring, là. den du bekommst von einem Mann, La bague que tu porteras de l'homme wird dich nicht heilen. ne va pas te Wird dich guérir. nicht heilen. Ne va pas te guérir. Was dich heilen wird, Ce qui va te guérir, ist die Person. c'est la Es ist personne. ein Life-Change-Encounter. C'est encore un changement. Es war die Liebe, C'était l'amour die dazu geführt hat, qui a poussé dass ein Mörder, un tueur ein Apostel wurde qui est devenu un und apôtre dessen Schweiß et que sa sueur Menschen geheilt hat. a sauvé encore Es war die l'humanité. Liebe, C'était l'amour die ein Fischer qui a encore pris un pécheur, so verändert hat, qui a changé un dass pécheur, sein Schatten que même son ombre Menschen heilt. pouvait encore guérir des Da, wo hommes. Menschen Là où est-ce qu'il y a des hommes, deinen Fall sehen ils voient encore que tu es tombé und den Finger zeigen, et qu'ils te pointent du doigt. kommt Gott, Tu dois voir Dieu. nimmt auch den Finger, Prends aussi le aber doigt. er umschreibt deine Geschichte. Dieu prend aussi le doigt et il écrit ton Du kannst histoire. eine Ehebrecherin sein, Tu peux être encore une adultère, aber aus dir mais de toi, kann der größte Evangelist werden. tu peux devenir une grande évangéliste. Wisst ihr, was euch fehlt? Vous savez ce qui vous manque? Es ist dieser Encounter mit der Liebe. C'est encore l'amour encore avec Dieu. Du hast die Liebe noch nicht erfahren. Tu n'as pas encore rencontré Kein l'amour. Mensch kann mir sagen, ich bin Gott begegnet, der aber gleich ist. Personne ne peut encore dire que j'ai rencontré le Seigneur et il reste pareil. Viele Menschen suchen Ruhe, Beaucoup de gens, ils cherchent la paix. aber kein Frieden. Ils cherchent encore le calme, mais pas la Es paix. gibt einen Unterschied zwischen Ruhe und Frieden. Il y a une différence entre le calme et la paix. Ruhe kann sogar der Feind dir geben. Le calme, même encore le voleur peut te donner cela. Wie viele Menschen sind depressiv, weil der Feind tut sie alleine in einer Ecke. Beaucoup de gens sont devenus dépressifs parce que le diable le met encore quelque part seul. In Ruhe ist kein Frieden, aber in Friede ist Ruhe. Dans le calme, il n'y a pas la paix, mais dans la paix, il y a le calme. Frieden La paix, bekommst du nur durch den Herrn. tu le reçois seulement au travers du Seigneur. Ruhe Le calme, bekommst du, wenn du alleine bist in deinem tu le Zimmer. reçois quand tu es seul. Ich möchte dir heute sagen, Je veux te dire quelque chose. such keine Ruhe mehr, Ne cherche plus le calme. weil diese Ruhe wird dich zerstören. Parce que ce calme va te détruire. Was du brauchst, ist die Liebe. Ce que tu as besoin, c'est l'amour. Bist du die Liebe schon wirklich begegnet? Est-ce que tu as vraiment rencontré l'amour? Meine Frage ist, bist du die Liebe wirklich Ma begegnet? question, est-ce que tu as vraiment rencontré l'amour? Jemand, der die Liebe begegnet ist, Une personne qui rencontre l'amour, muss nicht von der Liebe sprechen. il ne doit plus parler de l'amour. Er selber ist die Liebe. Lui-même est l'amour. Weil die Liebe Parce que l'amour bringt Hoffnung. ramène la paix, ramène encore l'espoir. Menschen kommen ohne Hoffnung in die Gemeinde und gehen ohne Hoffnung wieder raus. Les gens viennent à l'église sans l'espoir et ils sortent de l'église sans espoir. Wieso? Pourquoi? Keine Liebe. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Keine Liebe. Il n'y a pas d'amour. Manchmal müssen wir uns an uns selber fragen, Des fois, on doit se poser la question, was uns fehlt. qu'est-ce qui nous manque Was réellement? uns fehlt, Qu'est-ce qui nous ist manque? dieser Encounter mit Gott. C'est encore la rencontre avec le Es Seigneur. ist die Begegnung mit Gott. C'est la rencontre avec le Die Seigneur. Begegnung brauchst du, Tu as besoin de cette rencontre damit du nicht mehr derselbe bist. afin que tu ne sois plus le Die même. Begegnung brauchst du, Tu as besoin de la damit rencontre deine Gedanken frei sind. afin que tes pensées soient Die libérées. Begegnung brauchst du, Tu as besoin de la rencontre damit deine Identität sich verändert. afin que ton identité change. Die Gemeinde L'église verändert nicht deine Identität. ne changera pas ton identité. Es ist die Person. C'est la personne. Es ist Jesus C'est Christus. Jésus-Christ. Jesus Christus Jésus-Christ. ist die Liebe in Oh, Person. c'est l'amour en personne. Deswegen, wo immer er ist, C'est pour cela, partout où est-ce qu'il est, verändert Situationen. il change les situations. Es war die Liebe, C'était l'amour die dazu geführt hat, qui l'a poussé, dass der Mann, der am Teich von Bethesda war, 38 Jahre keine Hoffnung hatte. que l'homme qui était encore près de l'eau de Bethesda, qui n'avait plus de l'espoir. Sieht Jesus Et il voit und Jésus. sagt, ich habe niemanden. Il a dit, j'ai personne. Viele von euch sind genau wie der Mann von Bethesda. Oh, beaucoup de vous sont comme l'homme de Viele von euch Bethesda. sind genau wie der Mann von Bethesda. Beaucoup de vous sont comme cet homme de Bethesda. 38 Jahre, 38 ans. keine Hoffnung. Plus d'espoir. 38 Jahre 38 ans. wartest du, dass ein Mensch dich in das Wasser bringt. Tu cherches une personne qui te ramène dans l'eau. 38 Jahre 38 ans. liegst du auf dein Problem. Tu es toujours dans ton problème. Aber jetzt kommt die Liebe in Oh, Person. maintenant l'amour en personne vient. Und überall, wo die Liebe Et ist, partout où est-ce qu'il y a l'amour, sie muss nur ein Wort sagen. elle doit seulement dire un seul mot. Jesus hat nicht viel gesprochen. Jésus n'a pas beaucoup parlé. Er hat gesagt, nimm dein Matte
Matte und geh. Il a dit, prends ton lit et marche. Nimm dein Problem Prends und geh. ton problème et Du hast marche. auf Menschen gewartet. Tu as attendu des Du hommes. musst lange warten. Tu as attendu beaucoup. Menschen werden dein Problem nie sehen. Les gens vont pas voir ton Weil problème. Menschen sind Parce egoistisch. que les hommes sont égoïstes. Dieser Ort Ce lieu von ici Bethesda, de Bethesda, es war, jeder kämpft um sein Leben selber. c'était tout le monde se bat pour sa propre vie. Wenn du nicht schnell bist, hast du Si tu Pech. n'es pas rapide, tu as Das ist auch in der problème. Welt so. Et c'est comme ça aussi dans le Jeder monde. schaut auf sein Chacun Problem. regarde ses problèmes. Aber Liebe, wenn sie kommt, Mais l'amour, quand elle vient, sie schaut nicht auf sich selber. elle ne regarde pas Die soi-même. Liebe, wenn sie kommt, L'amour, quand elle vient, die ist bereit zu leiden elle für est dein prête. Leben. Elle est prête. Die Liebe L'amour kann heute kommen in dein peut Leben venir dans ta vie und zu dir sagen, et te dire, steh auf, lève-toi, nimm deine Matte, prends encore ton Und lit geh. et marche. nimm deine Matte. Prends ton lit Und geh. et marche. Du hast gewartet, Tu as attendu bis ein Diener Gottes comme un dich serviteur in de das Dieu Wasser reinbringt. puisse ramener dans l'eau. Es hat nie geklappt. Et ça n'a jamais Aber fonctionné. lass mich dir Mais- sagen, mais je te dis ich bin aujourd'hui, gekommen mit einer guten je Botschaft. suis venu pour te donner une Die bonne Liebe nouvelle. ist L'amour bereit, est prêt deine Geschichte zu umschreiben. de changer ton histoire. Die Liebe ist bereit, L'amour est prêt etwas Neues in dein Leben zu machen. de faire quelque chose de nouveau Lass dans mich ta dir vie. sagen, Laisse-moi te Wenn dire, du einfach gekommen bist, si tu es seulement venu um mich zu sehen, pour me voir, sieh mich weiter an. regarde-moi. Wenn du einfach gekommen Si bist, tu es venu um irgendjemand zu sehen, pour voir quelqu'un, du bleibst so wie du tu bist. restes comme tu Aber es. lass mich dir sagen, Mais laisse-moi te der dire, Moment, wo du bereit le bist, moment que tu seras die prêt Liebe nicht zu hören, de ne pas écouter aber die l'amour, Liebe zu mais akzeptieren, d'accepter l'amour, es ist der Moment, c'est le wo moment deine Geschichte où umschrieben ton wird. histoire va être Lass mich dir changée. sagen, Laisse-moi te dire, Liebe kann dazu führen, dass du auf einmal einsam bist. l'amour peut te pousser à être encore seul. Weil das Erste, was die Liebe macht, Parce que ce que l'amour fait, sie verändert deinen Ort. elle change ton lieu. Sie verändert deinen Ort. Elle change ton lieu. Lass mich dir sagen, Laisse-moi te dire, wenn die Liebe dich irgendwo hinbringt, geh nicht zurück, wo du warst. si l'amour t'amène quelque part, ne retourne pas d'où tu viens. Hör mir gut zu. Écoute-moi bien. Komm heute nicht einfach nur so. Ne viens pas simplement comme ça. Denk nicht, dein Leben muss sich verändern, du musst fallen links, rechts, hoch, runter. Nein. Ne pense pas que ta vie doit changer, tu dois tomber, tu dois tourner, je sais pas. Es ist eine Entscheidung, die du treffen musst. C'est une décision que tu prendras. Die Liebe ist bereit. L'amour, elle est prête. Meine Frage ist, bist du bereit für Ma die Liebe? question est, est-ce que tu es prêt pour l'amour? Bist du bereit für die Liebe? Est-ce que toi, tu es prêt pour l'amour? Wenn du bereit bist für die Liebe, Si tu es prêt pour l'amour, du musst anfangen aufzustehen. tu dois commencer à te Wenn lever. du bereit bist für die Liebe, Si tu es prêt pour du l'amour, musst anfangen, deine Sicht zu verändern. tu dois commencer à changer ta vue. Deine Sicht muss verändert Ta werden. vue doit être changée. Weil diese Liebe Parce que cet amour hat Geduld. a la patience. Wäre Gott kein Gott der Liebe, Si Dieu n'était pas le Dieu d'amour, wir wären alle schon tot. on serait déjà tous Was morts. für ein Leben leben wir? Oh, tu serais déjà mort. Heute heilig, morgen Unzucht. Heute Tu heilig, es vite morgen allé Unzucht. vivre. Aujourd'hui, tu es dans le péché et puis tu reviens encore au Aber die Seigneur. Liebe Mais l'amour ist so geduldig est vraiment patient und klopft an die Türe. et frappe à ta porte. Wartet, bis du aufmachst. Il attend jusque quand tu ouvres la Klopft und porte. klopft. Frappe, elle Sag, frappe. lass mich herein. Dis, laisse-moi Gott entrer. ist vor vielen Türen, Dieu est devant beaucoup de portes. aber die Menschen öffnen nicht die Türen. Mais les hommes n'ouvrent pas la porte. Das ist das größte Et c'est Problem. ça le grand problème. Die hein. Liebe klopft vor die Türen. L'amour vient devant la porte. Anstatt die Türe zu öffnen, du rufst einen Propheten an. Au lieu d'ouvrir la porte, tu appelles un prophète. Die Liebe ist vor deiner Türe. L'amour est devant ta Lass mich porte. dir sagen, Laisse-moi te ich dire. bin gekommen, um dir zu Je sagen, suis venu pour te die dire. Liebe ist vor deiner Türe. L'amour est devant ta Sie ist porte. vor deiner Türe. Elle est devant ta porte. Sie klopft. Et elle frappe. Sagt, Elle dit, Berti, mach auf. ouvre la Sie porte. klopft. Elle Sagt, frappe. Elle dit, Mauri, mach auf. Marc, ouvre la porte. Sie kommt und sagt, Et elle vient. Elle ich dit, warte, j'attends. ich warte, J'attends. bis du aufmachst. Je sais que tu ouvres la Sie porte. ist geduldig. Et elle est patiente. Ihr habt schon oft diesen Klopf gehört. Vous avez souvent déjà entendu Du hast schon oft den Klopf ce gehört. bruit d'un con frappé. Das Problem ist, Le problème du hast est noch nie die Türe geöffnet. que tu n'as jamais ouvert la Gott porte. möchte dir etwas Neues geben. Dieu veut Aber du te musst donner quelque bereit chose sein, de nouveau. die Türe zu öffnen. Mais tu dois être prêt Die à ouvrir Türe la zu porte. öffnen D'ouvrir la porte. heißt, das Zimmer zu verlassen, wo du warst. Ça veut dire de quitter la chambre Die où Türe tu zu étais. öffnen Oh, ouvrir la porte. Heißt, den Ort zu verlassen, wo du warst. Ça veut dire quitter le lieu Wenn où du tu diese étais. Türe Et öffnest, quand tu ouvres la du porte, wirst sehen, der Herr macht die Dinge neu, tu die vas du voir gefragt hast. que Dieu va renouveler les choses que tu avais demandées. Denkst du, die Gebete, die du machst, Gott kennt die nicht? Tu crois que les prières que tu fais, que Dieu ne les connaît pas. Aber er sagt, my mach God. die Tür auf. Il dit ouvre la porte. Mach die Tür auf. Ouvre la porte. Der Herr ist vor deiner Tür. Le Seigneur est devant ta porte. Er ist bereit, Geschichten Il zu est umschreiben. prêt d'écrire des histoires. Oh my God.
Er schreibt Geschichten um. Il écrit, il renouvelle les histoires. Für ihn ist nichts unmöglich. Pour lui, il n'y a rien qui est impossible. Wo Menschen den Finger gezeigt haben, Là où est-ce que les gens t'ont pointé du doigt. Hey. weil sie einen Fehler von dir gesehen haben. Parce qu'ils ont vu une erreur de ta part. Es erinnert mich an die Frau, die Ehebruch gemacht hat. Ça me rappelle encore cette femme qui avait encore commis l'adultère. Die Pharisäer Les pharisiens, haben diese Frau genommen. ils ont ramené cette femme. Die Frau war alleine. Et cette femme était seule. Den Finger. Et tout le monde montrait Jeder le doigt zeigte den sur Finger. elle. Sie Tout war le monde, allein. elle était seule. Was hat die Liebe gemacht? Qu'est-ce que l'amour a fait? Sie hat auch den Finger benutzt. Il a aussi pris le Aber doigt, nicht auf das Problem zu mais il n'a pas zeigen. regardé pour montrer Sie hat den Finger le problème. benutzt, Il a pris um eine Geschichte zu umschreiben. pour écrire une nouvelle histoire. Menschen werden erstaunt sein, welche Geschichte Gott mit dir schreibt. Les gens seront encore étonnés de l'histoire que Dieu écrit avec toi. Am Ende sagte Jesus, gibt es noch jemanden, der dich verurteilt? À la fin, il dit, est-ce qu'il y a encore une personne qui te condamne? Alle Menschen waren weg. Tout le monde était Und parti. er sagte, steh auf Il dit, lève-toi und sündige nicht mehr. et ne pêche plus. Das ist das, Et c'est ça, was Jesus macht. ce que Jésus In fait dein Leben. In dein Leben. dans ta vie. Er wird nicht zeigen, was du falsch machst. Il ne va pas montrer ce que tu fais comme erreur. Er wird dir die Möglichkeit geben, das Falsche wieder richtig zu machen. Il va te donner encore le pouvoir de pouvoir changer ce que tu faisais de mal. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist kaputt, La relation entre l'homme et Dieu est détruite weil wir das Reich Gottes falsch verstanden haben. parce que nous avons mal compris le royaume de Dieu. Es ist die Zeit, wo der Mensch die Beziehung wieder mit Gott herstellen muss. Il est temps que les hommes puissent réparer leur relation avec Dieu. Predigen bringt uns nicht in den Himmelreich. De prêcher ne va pas nous ramener dans le royaume. Singen bringt dich nicht in den Chanter ne va pas te Himmelreich. ramener dans le royaume de Dieu. Vergiss es. Oublie ça. Ich sage, ich kann mit diesem Mikrofon in der Hölle landen, locker. Je vous dis que je peux aller encore dans l'enfer avec ce micro facilement. Im Sarg kann ich noch weiter predigen. Je peux continuer même aussi dans le tombeau à prêcher. Wer hört mir zu? Qui va m'écouter? Ich rede mit Demut. Je parle avec humilité. Gott ist bereit, jede Beziehung, die kaputt gegangen ist zwischen dir und Gott, heute zu reparieren. Dieu est capable et il est prêt de pouvoir réparer toute relation qui était détruite aujourd'hui. Du musst kein Geld bringen. Tu ne dois pas ramener de l'argent. Du musst dein Herz bringen. Tu dois seulement ramener ton cœur. Gibt es jemand, der heute bereit ist? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Gibt es jemand, der heute bereit ist? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Ich bin gerade sehr ernst. Je suis très Gibt es sérieux. jemand, der heute bereit Est-ce ist, qu'il y a quelqu'un qui est prêt etwas Neues zu empfangen? de pouvoir recevoir quelque chose de nouveau, de recevoir? Wir gehen gleich ins Gebet. On va rentrer dans la prière. Gott ist traurig über die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Dieu est triste des relations entre l'homme et lui. Aber er sagt, ich habe Geduld und warte, Mais bis il dit ihr alle que kommt. j'ai la patience jusqu'à ce qu'ils viennent vers Was moi. denkt ihr, warum Jesus noch nicht gekommen ist? Qu'est-ce que vous croyez pourquoi Jésus n'est pas encore Wenn venu? er jetzt kommen wird, wer will mit ihm mitgehen? S'il revenait maintenant, qui va partir avec lui? Meine Frage ist, wer? Ma question est qui? Wer? Qui? Deswegen, er kommt noch nicht. C'est pour cela qu'il ne vient pas encore. Weil er wartet, bis wir wahrhaftig die Beziehung zu ihm wiederherstellen. Parce qu'il attend que nous puissions encore renouveler sincèrement nos relations avec lui. Alléluia. Die Liebe L'amour ist so geduldig. est patient, tellement patient. Sie schaut dich nicht wie alle Menschen an. Ne te regarde pas comme tous les autres hommes. Du hast großen Fehler gemacht vielleicht. Tu as peut-être fait une grande erreur. Vielleicht hast du gestern noch mit einer Person geschlafen. Peut-être tu as encore couché avec un homme ou avec une femme hier. Religion würde sagen, raus. La religion dirait de sortir. Jesus sagt, komm genauso wie du bist. Et Jésus-Christ dit, viens comme tu es. Komm genau wie du bist. Viens exactement comme tu es. Du brauchst dich nicht verändern, Tu ne dois pas te changer. weil die Liebe verändert. Parce que l'amour, elle change. Keine Person außer die Liebe kann verändern. Il n'y a personne autre que l'amour peut Aber encore da die changer. Liebe heute hier ist, Mais comme l'amour est là, möchte sie etwas verändern. elle veut changer quelque chose. Sie verändert Elle change dein Herz, deine Sicht, ton alles. cœur, ta vue, tout. Gibt es Menschen, die bereit sind, Est-ce qu'il y a des hommes qui sont prêts etwas Neues zu empfangen? de recevoir quelque chose de nouveau? Gibt es Menschen, die bereit sind, Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts etwas aufzugeben? de pouvoir abandonner quelque chose? Die Liebe L'amour gibt immer. donne toujours. Wo kein Geben ist, Là où est-ce qu'on ne donne pas, ist keine Liebe. il n'y a pas l'amour. Deswegen müssen wir uns fragen, lieben wir Gott? C'est pour cela qu'on se posait la question, est-ce qu'on aime Dieu? Wenn du Gott liebst, Si tu aimes Dieu, du gibst dich hin. tu te donnes. Du gibst dich hin. Tu te donnes. Das ist Agape-Liebe. C'est un amour agape. Selbstopferung. Tu te offres toi-même. Das ist Liebe. C'est ça l'amour. Du opferst dich, Tu t'offres weil toi-même du liebst. et tu aimes. Wir gehen jetzt in Gebet. On va rentrer dans la prière.
Alléluia. Die Liebe ist bereit, etwas wiederherzustellen, was in deinem Leben kaputt gegangen ist. L'amour est prêt de réparer ce qui t'est détruit en toi. Alléluia. Sie ist bereit, etwas herzustellen. Elle est prête à réparer. Dein kaputtes Herz, Ton cœur qui était brisé, alle inneren Verletzungen, toutes les blessures intérieures. heute ist ein Ende. Aujourd'hui, c'est une fin. Wir werden beten. On va prier. Und ich bitte uns, dass wir aufstehen. Et je vais vous demander à se lever. Jemand, der etwas Neues braucht. Quelqu'un qui a besoin de quelque chose de nouveau. Gott ist bereit, etwas zu geben. Dieu est prêt de donner quelque chose. Gott ist bereit, etwas zu geben. Dieu est prêt de donner quelque chose. Es gibt keine Zufälle bei Gott. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Wenn du hier bist, Gott weiß, warum du hier bist. Si tu es là, Dieu sait pourquoi tu es là. Jemand, der die Beziehung mit Gott wiederherstellen möchte, Une personne qui veut encore renouveler sa relation avec Dieu kann gerne nach vorne kommen. peut venir avancer devant. Wenn du die Beziehung mit Gott wiederherstellen möchtest, Si tu veux renouveler ta relation avec Dieu, du kannst nach vorne tu kommen. peux avancer. Für Gott ist nichts unmöglich. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible.